अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करना ना भूले, लाजमी सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मुजादला मदनिय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाहा समीउन बसीर। अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्माहातुहुम इल्लल्लाहि वलदनहुम व इन्नहुम लयक़ूलूना मुनकरम मिनल क़ौलि वज़ूरा व इन्नल्लाहा लअफ़ुव्वुन गफ़ूर। वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम सुम्मा यऊदूना लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्लि अन यतमास्सा ज़ालिकुम तुअदून बिहि वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। फमन लम यजिद फ़सियामु शहरैनि मुतताबियैनि मिन क़ब्लि अन यतमास्सा फमन लम यस्तति फ़इत्आमु सित्तीना मिस्कीना ज़ालिका लितु'मिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तिल्का हुदूदुल्लाहि वलिल-काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। इन्नल्लज़ीना युहाद्दूना अल्लाह व रसूलहु कुबितू कमा कुबिता अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम क़द अंज़लना आयातिन बय्यिनातिन वलिल-काफ़िरीना अज़ाबुन मुहीन। यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन फ़युनब्बिउहुम बिमा अमिलू अहसाहु व नसूहु वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। अलम तरा अन्ना अल्लाह यअलमु मा फ़िस-समावाति व मा फ़िल-अर्द मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला ख़मसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सरा इल्ला हुवा मअहुम अय्नामा कानू सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामह इन्नल्लाहा बिकुल्लि शैइन अलीम। अलम तरा इलल्लज़ीना नुहू अनिन नजवा सुम्मा यऊदूना लिमा नुहू अन्हु व यतनाजवना बिल-इस्मि वल-उद्वानि व मअसियतिर रसूल व इज़ा जाऊका हय्युका बिमा लम युहय्यिक बिहि अल्लाह व यक़ूलूना फ़ी अनफ़ुसिहिम लौला युअज़्ज़िबुना बिमा नक़ूलु हस्बुना जहन्नम यस्लौनाहा फ़बिइसल मसीर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फ़ला ततनाजव बिल-इस्मि वल-उद्वानि व मअसियतिर रसूल व तनाजव बिल-बिर्रि वत्तक़वा वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी इलैहि तुहशरून। इन्नमा अन-नजवा मिनश-शैतानि लियहज़ुना अल्लज़ीना आमनू व लैसा बिज़र्रिहिम शै'अन इल्ला बिइज़निल्लाहि व 'अलल-लाहि फ़लयतवक्कलिल मु'मिनून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसि फ़यफ़्सहु लकुम व इज़ा क़ील अंशुज़ू फ़अंशुज़ू यरफ़अिल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूला फ़क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदक़ात फ़ज़ालिका ख़ैरुल लकुम व अतहर फ़इन लम तजिदू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। व अशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदक़ात फ़इन लम तफ़अलू वताबल्लाहु अलैकुम फ़अक़ीमुस्सलाता वआतुज़ ज़काता वअतिऊल्लाह व रसूलहु वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। अलम तरा इलल लज़ीना तवल्लव क़ौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम मा हुम मिनकुम वला मिनहुम व यहलिफ़ूना अलल कज़िबि व हुम यअलमून अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदन इन्नहुम सा'a मा कानू यअमलून। इत्तख़ज़ू अयमानहुम जुन्नतन फ़सद्दू अन सबीलिल्लाहि फ़लहुम अज़ाबुन मुहीन ला तुग़नी अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिन शै'इन उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन फ़यहलिफ़ूना लहु कमा यहलिफ़ूना लकुम व यहसबूना अन्नहुम अला शै'इन अला इन्नहुम हुमुल काज़िबून। अला इन्नहुम हुमुल काज़िबून इस्तहवज़ अलैहिम शैतानु फ़अंसाहुम ज़िक्रल्लाहि उलाइका हिज़्बुश शैतान अला इन्न हिज़्बश शैतानि हुमुल ख़ासिरून। इन्नल्लज़ीना युहाद्दूना अल्लाह व रसूलहु उलाइका फ़िल अज़ल्लीन कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रसूली इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़। ला तजिदु क़ौमन यु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर युवादूना मन हाद्दा अल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम अव अबनाअहुम अव इख़्वानहुम अव अशीरतहुम उलाइका फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व यहदियुहुम मिन व यदख़िलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार ख़ालिदीन फ़ीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। सूरतुल हज्ज मदनिय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस-समावाति व मा फ़िल-अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वल्लज़ी अख़रजल लज़ीना कफ़रू मिनल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र मा ज़ननतुम अन यख़रुजू व ज़न्नू अन्नहुम मानिअतहुम हुसूनुहुम मिनल्लाहि फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैथु लम यहतसिबू व क़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम रुअब युख़रिबूना बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदील मुअ्मिनीन फ़अअतबिरू या उलिल अब्सार वलल्लाहु कतबल्लाहु अलैहिम जलालत लहुम फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन नार ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़्क़ुल्लाह व रसूलहु व मन युशाक़िल्लाह फ़इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। मा क़तअतुम मिन लीनतिन अव तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाहि वल युख़ज़िल फ़ासिक़ीन। व मा अफ़ाअ अल्लाहु अला रसूलिहि मिनहुम फ़मा अवजफ़्तुम अलैहि मिन ख़ैलिन वला रिक़ाबिन वलाकिन्नल्लाहा युसल्लितु रुसुलहु अला मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। मा अफ़ाअ अल्लाहु अला रसूलिहि मिन अहलिल क़ुरा फ़लिल्लाहि वलिर्रसूलिहि व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्नि सबील कई ला यकून दूरतन बैन अग़निय्याइ मिनकुम व मा आताकुम रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ांतहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। लिल-फ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व लम यब्तग़ून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानन व यंसूरुल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। वल्लज़ीना तबव्वअु द्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजर इलैहिम व ला यजिदूना फ़ी सुदूरिहिम हाजतन मिम्मा अूतू व यउसिरूना अला अनफ़ुसिहिम वलौ कान बिहिम ख़सासा व मन युक़ शुह्ह नफ़्सिही फ़अुलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। वमन युक़ शुह्ह नफ़्सिही फ़अुलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना नाफ़क़ू यक़ूलूना लिइख़्वानिहिम अल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि लइन युख़्रिजूकुम लनख़रुजन्ना मअकुम व ला नुतिअ फ़ीकुम अहदन अबदन व इन क़ूतिलतुम लनंसुरन्नकुम वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। लइन उख़्रिजू ला यख़्रुजूना मअहुम वलइन क़ूतिलू ला यंसुरुन्नहुम वलइन नसरुहुम लयुवल्लुन्नल अदबार थुम्मा ला यंसुरुनहुम वअनतुम अशद्दु रहबतन फ़ी सुदूरिहिम मिनल्लाहि ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। ला युक़ातिलूनकुम जमीअन इल्ला फ़ी क़ुरى मुहस्सनतिन व मिन वराइ जुदूर बअसुहुम बैनहुम शदीद तहसाबुहुम जमीअन व कुल्लुहुम शत्ता ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअक़िलून। कमथलिल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम क़रीबन ज़ाक़ू वबाला अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। कमथलि शैतानिज़ क़ाला लिल इंसानि कफ़ुर फ़लम्मा कफ़र क़ाल इन्नी बरीउम मिनका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। फ़कान आक़िबतहुम अन्नहुम फ़ी नारि ख़ालिदीन फ़ीहा ज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफ़ुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलीन लरअयताहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्का अमसालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल क़ुद्दूस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फ़िस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम।
सूरत मुमतहिना मदनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्क़ूना इलैहिम बिल-मवद्दति व क़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़्क़ युख़रिजूना रसूला व इय्याकुम अन तु'मिनू बिल्लाहि रब्बिकुम इन कुंतुम ख़रजtum जिहादन फ़ी सबीलिही वब्तिग़ाअ मर्ज़ातिही तुसिरूना इलैहिम बिल-मवद्दति व अना अअलमु बिमा अख़फ़य्तुम व मा अ'लनतुम व मन यफ़अल मिनकुम फ़क़द ضل सवाअ السबील इन यस्क़फ़ूकुम यकुनू लकुम अ'दाअन व यबसुतू इलैकुम अयदियहुम व अलसिनतहुम बिस्सूഇ व वद्दू लौ तकफ़ुरून ला तंफ़अकुम अरहामुकुम व ला औलादुकुम यौमल क़ियामह फ़यफ़सिलु बैनकुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर क़द कान लकुम उसवतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहु इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदूना मिन दूनिल्लाह कफ़रना बिकुम वबदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़दाअ अबदन हत्ता तु'मिनू बिल्लाहि वहदहु इल्ला क़ौला इब्राहीम लिअबीही लअस्तग़फ़िरन्न लक व मा अमलिकु लक मिनल्लाहि शैअन रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम लक़द कान लकुम फ़ीहिम उसवतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व मन यतवल्ला फ़इन्नल्लाह हुवल ग़निय्युल हमीद अस्सल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल लज़ीना आदू मिनहुम मवद्दह वल्लाहु क़दीर वल्लाहु ग़फूरुर रहीम ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजुकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहum व तक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीन व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इख़राजिकुम अन तवल्लौहुम व मन यतवल्लहुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुम मुमिनातुन मुहाजिरातिन फ़म्तहिनूहुन्न अल्लाहु अअलमु बिईमानिहिन फ़इन अलिमतमूहुन्न मुमिनातिन फ़ला तर्जि'ूहुन्न इलल कुफ़्फ़ार ला हुन्ना हिल्लुन लहुम व ला हुम यहिल्लून लहुम व आतू मा कुल्ला जुनून लिमन तंकिहू इज़ा आतैतumuhunna उजूरन वला إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بسم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم ولا تمسكوا باسم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا إلى ذهب من أزواج مثل ما واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءكم المؤمنات يبايعنك على لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يسكن في معروف فبايعوهن واستغفر لهن إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من آخر كما يئس الكفار من أصحاب القبور سورة الصف مدني بسم الله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد طال وأني رسول إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله يدري ما فاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة وبشيرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الكذب وهو يدعو إلى الإسلام والله يهدي القوم الظالمين يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره والكافرون كافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجو من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات ذلك الفوز العظيم وأخرى تحب النصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين قال للحواريين نحن من أنصار إلى الله قال نحن أنصار فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة فأيدنا آمنوا على عدوهم فأصبحوا سورة الجمعة مدني بسم الله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس العظيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين منهم لما يلقوا بهم وهو العزيز الحكيم فذلك فضل يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما أنت خير من الله ومن التجارة والآخرة رازقين سورة المنافقون مدني بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين كاذبون إذ أخذ أيمان الجنة فزادوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقول مكانهم خرجوا مسندا يحسبون كل شيء عليم هم أولاد فاضرهم قاتلهم الله أن يفقهون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لهم رسوله ولا لووا رؤوسهم ورأيتهم يسرون مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسوله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن أعز منها الأذل ولله العزة وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر نفسا إذا أجل والله خبير بما تعملون سورة التغابن مدني بسم الله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم وأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم
ذلك بأنه كان تعظيم الرسل بالبينات فقالوا وبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا لن يبعثوا بل قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل الله والله بما تعملون خبير يوم يجمع اليوم الجميع ذلك تقالوا ومن يؤمن بالله يوم الساعة يكفر عنه سيئاته ويدخل الجنات تجري من النار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا قد بيدهم أصحاب النار وأصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذنه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا رسول الله فإن توليتم فإنما على رسولنا بلاغ مبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله من أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا لنفسه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قد حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم سورة الطلاق مدنية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتكم ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لذلكم يؤخذ بما كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره لقد جعل لكل شيء قدرا والله يئسن من المحيض من النساء من تبدو فعدتهن 3 أشهر والله لم يحض وأولاد الأحمال يجلون أن يدعن حملهن ومن يتق الله يجعل من أمره ذلك أمر الله أنزل إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجهكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاصوا فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته وما قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها سيجعل بعد عسر يسرا وكأي من قرية عدد أن أمر ربي ورسل فأصبنا ثابا شديدا وعذبنا عذابا نكرا فذاقت وبال أمره وكان عاقبة أمره خزعا عدل لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسول يتلو عليكم آيات مبينات ليخرج الذين آمنوا الصالحين من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات من النار أنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن رزقا الله خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل أمره بينهم يتعلم أن الله كل شيء قدير وأن الله قد بكل شيء علما سورة التحريم بسم الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا سار النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعد وأعرض عن بعد فلما نبأ بهما قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إليه فقد سقط قلوبكم وإن تظاهر عليه فإنه هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك زهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدل أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات سائحات سيئات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما ينهى يا أيها الذين لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من شيئا وقيل ادخلا النار مع داخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قال ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم آمين.